बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपका खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर सनत ने सुदीर इंडस्ट्रियल सिटी का दौरा किया और कई मनसूबों का इफ्तिताह किया। सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल और सऊदी अथॉरिटी बराए इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बंदर बिन इब्राहिम अल खलीफ ने सुदीर इंडस्ट्रियल सिटी में सनती सरमायाकारी मनसूबों का इफ्तिताह किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सनती मनसूबों की मजमूई लागत 3 अरब रियाल है। सुदीर इंडस्ट्रियल सिटी में मुतअद्दिद मुआवन सनती मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। इस मौके पर अथॉरिटी के CEO इंजीनियर माजिद बिन राफिद अल अरकूबी मौजूद थे। सऊदी वज़ीर सनत ने सुदीर इंडस्ट्रियल सिटी का दौरा भी किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह किया, जिनकी लागत 1 अरब 800 मिलियन रियाल है। जो सनती और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया गया उनमें रोड नेटवर्क, वाटर एंड सीवरेज और 12,500 क्यूबिक मीटर गुंजाइश वाले वाटर टैंक की तामीर भी उसमें शामिल है। किंग फाहद कॉजवे को अबूर करने के लिए अपडेट करदा जो टूल टैक्स है वो नाफिज अमल हो गया। किंग फाहद कॉजवे को अबूर करने के लिए अपडेट करदा फीस जो है वो नाफिज अमल हो गई है। मंजूर शुदा टैरिफ के मुताबिक जो है पहली तरमीम 2016 से रिकॉर्ड की गई है और नई फीसों में कारों और मोटरसाइकिलों का टूल 25 रियाल के बजाय 35 रियाल कर दिया गया है, जबकि मिनी बसों की फ़ीस 35 रियाल के बजाय 55 रियाल कर दी गई है। बड़ी बसों के लिए क्रॉसिंग फ़ीस 70 रियाल जबकि ट्रकों के लिए 7 रियाल फ़ी टन मुकर्रर किया गया था। फीस की ताज़ा तरीन अपडेट पुल के उस पार ट्रैफिक से मुतल्लिक रेगुलेटरी तरीक़ाकार के हिस्से के तौर पर आई है, जो सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान सबसे अहम ज़मीनी गुज़रगाहों में से एक है और साल भर इस पर ट्रैफिक का रश रहता है। आलमी सतह पर खजूर की पैदावार में 5 अरब ममालिक का गलबा, सऊदी अरब सबसे आगे। दुनिया भर में खजूर की सनत अपनी तोसी जारी रखे हुए है, जिसकी बुनियादी वजह सेहत बख्श ग़ज़ा की बढ़ती हुई तलब और एशियाई और यूरोपीय मंडियों में इसकी डिमांड है। दूसरी जानब अरब मुल्कों में पैदावार के लिहाज से और आलमी तजारत के बड़े हिस्से पर कंट्रोल के हवाले से अपनी कायदाना हैसियत बरकरार रखे हुए है। सन 2025 और सन 2026 के ताज़ा तरीन आदाद शुमार बताते हैं कि मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका अब भी खजूर की सनत का धड़कता हुआ दिल है, जहाँ मिस्र, सऊदी अरब, अलजायर, ईरान और इराक दुनिया के बड़े पैदाकारों की लिस्ट में मजबूती से मौजूद हैं। कुदिया सिटी में तारीखी परफॉर्मेंस आर्ट सेंटर की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। कुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कुदिया सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया, जो शहर को तफरीह, खेल और सकाफत के आलमी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने की जानब एक अहम कदम है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक संग बुनियाद रखने की तकरीब मनसूबे के मुकाम पर मुनक़िद हुई, जो त्वीक पहाड़ों के किनारे पर वाक़ है। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, यह सेंटर मुकामी फ़नकारों और हुनरमंदों को मौक़े फ़राहम करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मेयार के सकाफ़ती परफॉर्मेंसेस और प्रोग्राम्स जो है वो पेश करेगा। कारकुन को छुट्टी न देना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी। कारकुन को बीमारी की छुट्टी देने से इनकार करने पर कानून की वजाहत की गई है। वजारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, अगर कोई इदारा अपने कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना दे तो कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। आप वजारत की एप्लीकेशन के ज़रिए उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। वजारत से प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के मुलाजिम ने सवाल किया था, कंपनी सेहती प्रोग्राम में मौजूद बीमारी की छुट्टी तस्लीम करने से इनकार कर रही है। कंपनी के जिम्मेदार का कहना था कि बीमारी की छुट्टी का वही मेडिकल सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा जो कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस के पैनल पर मौजूद हॉस्पिटल से जारी किया गया होगा। मुलाजमत का मुआहदा हर साल तजदीद करना क्यों लाजमी है? सऊदी अरब में आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मेहनत में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। मुक़र्रर क़वानीन को वक्तन फ़वक्तन शाया किया जाता है ताकि मेहनत कश तबका इससे फ़ायदा उठाए। कानून मेहनत में सबसे अहम नुकता आपकी जॉब का एग्रीमेंट है। सऊदी अरब आने से पहले ही जॉब की एग्रीमेंट की कॉपी फ्राहम करना कफ़ील या कंपनी की जिम्मेदारी होती है और एग्रीमेंट उस वक़्त ही काबिल अमल माना जाता है जब उस पर फ़रीक़ैन के दस्तखत हों। एक फ़रीक़ के दस्तखत होने की सूरत में मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन जो हैं उनको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें जो मुआहदा वतन रवानगी से पहले दिया गया था उस पर मुतलका इदारे अगर तो आम कफ़ील, आम जो सऊदी कफ़ील है एक बंदा, इनफरादी कफ़ील, उसके मुकर्रर करदा अगर वो है तो उसके नुमाइंदे के दस्तखत मौजूद हों।
غیر ملکی کارکن جب ورک ویزے پر سعودی عرب آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے یا کونسلیٹ میں بھی اس معاہدے کو رجسٹر کرا لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر کونسل خانہ یا سفارت خانہ اس کی مدد کر سکے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود جو گھروں میں کام کرتے ہیں جیسے سائقات یا انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرنے والے جتنے بھی غیر ملکی ہیں، وہ معاہدے کو خاص اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے معاہدے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جسے ہر سال تجدید کرایا جاتا ہے۔ معاہدے کی مدت کا تعین قانونی نقطہ نظر میں اس لیے اہم ہے کہ اگر مستقبل میں کفیل کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو آپ کے پاس ریٹن ثبوت ہو جسے آپ عدالت میں پیش کر سکیں۔ اس سے پہلے بھی معاہدے ملازمت کے موضوع پر کافی معلومات ہمارے چینل پر آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ اگرچہ ملازمت کا معاہدہ جو ہے آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں جو انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں، جیسے گھریلو ڈرائیور، چوکیدار، اور جو ہے کچھ لوگوں کو تنخواہ جو ہے بینک کے ذریعے ادا نہیں کی جاتی، ان کو کیش میں دی جاتی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاہدے کو ہر سال تجدید ضرور کروائیں۔ نئے معاہدہ ملازمت میں یعنی تجدید کے وقت اس وقت کی سیلری اور اگر کوئی اور الاؤنسز ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھے جائیں، تاکہ آپ کو جو ہے اگر جاب چھوڑتے ہیں تو آپ کے جو واجبات ہیں اس کا حساب کیا جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیور پیشہ یا گھریلو ملازمین جن میں چوکیدار، فارم ہاؤس کے ملازمین، صفائی کا عملہ شامل ہیں، انہیں تنخواہ نقدی کی صورت میں ملتی ہے، اور جھگڑا ہونے پر کفیل کی جانب سے پہلے دن والا معاہدہ عدالت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ ایسے کارکن جن کی تنخواہیں بینک میں آتی ہیں اور انہیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر ان کا معاہدہ ملازمت تجدید نہ کیا گیا ہو، وہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اپنی پیش کر سکتے ہیں جہاں ان کی تنخواہ آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی بھی جو ہے یہ لازمی اپنے ذہن میں رکھیں، کسی بھی صورت میں سادہ کاغذ پر دستخط یا انگوٹھے کا نشان نہ دیں، چاہے وہ کفیل کی جانب سے آپ کو کتنا ہی پریشر کیوں نہ دیا جائے۔ سادے کاغذ پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو گئے ہیں، جس کے بعد آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ رمضان المبارک میں مسجد نبوی کی زیارت کے آداب اور احکام سے آگاہی کے لیے مرکز کا آغاز۔ مسجد نبوی میں مذہبی امور کے اسسٹنٹ سربراہ شیخ محمد بن احمد الخدیری نے زیارت کے آداب اور احکام کی آگاہی کے مرکز کا افتتاح کیا، جس کا مقصد مسجد نبوی میں آنے والوں میں شرعی بیداری کو بڑھانا اور منظم رہنمائی کا مواد فراہم کرنا ہے۔ تبلیغ اور رہنمائی کے امور کی ایجنسی نے وضاحت کی کہ یہ مرکز پوری مسجد نبوی میں متعدد فیلڈ مقامات کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے، جو زائرین کے لیے آسان رسائی اور براہ راست رہنمائی کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی فراہم کیا جائے گا۔ ٹریفک حکام نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ایک ہفتے کے دوران خلاف ورزیوں پر 8,103 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سعودی عرب بھر میں مختلف علاقوں میں ٹریفک کے محکمے نے خلاف ورزی کرنے والی موٹر سائیکلوں کی نگرانی کی، انہیں جو ہے فیلڈ مہم چلائی ہے، اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ضبط کی گئی ہیں، جو کہ 8,103 تھی، جس میں صرف ریاض کے اندر ہی 4,228 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ اس کے بعد جدہ میں دوسرے نمبر پر 1,828 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔